Alright, so kita continue dengan kelas kita berkaitan dengan first law of thermodynamics. Right. So kita dah bincang berkaitan dengan first law of thermodynamics, katakan bahawa the change in internal energy is equal to sum of heat and work, right? And kita dah bincangkan work sama dengan the change in negative P multiplied by the change in volume kan. So now kita nak tengok kepada result in kita sambung balik berkaitan dengan first law of thermodynamics. Jadi the change in internal energy result in change of state that is change in the measurable macroscopic variable of the system, which is the change in pressure, temperature and also volume. Sebab apa? Sebab dia melibatkan ketiga-tiga parameter ni. So this change may be shown in a PV diagram. Jadi kita nak kena, selalunya bila kita melihat ataupun selalunya bila dalam thermodynamics, okay, kita present dia punya change in thermodynamics di dalam PV diagram. Sebab dalam PV diagram kita boleh lihat perubahan volume, perubahan pressure dan juga perubahan temperature yang berlaku untuk satu-satu sistem. So kita akan plot a graph of pressure melawan volume, right? So a diagram to represent the state of a gas of non-P, V and T dikenali sebagai PV diagram. So a change of state is shown by a path on the PV diagram. Contohnya, so kalau kita tengok kat sini tengok dekat kita punya screen, kita ada plot a graph of P against V, right? P as a function of V lah. So kalau dia punya graph, kalau kita belajar dekat dalam Boyle's law, nyatakan bahawa P is Boyle's law kata apa? Boyle's law kata apa? P is directly proportional to 1 over V. Kan? Jadi, since P is directly proportional to 1 over V, bermaksud graf dia akan jadi apa? So, kalau kita buat graf P melawan V, dia akan jadi macam ni lah, betul tak? Dia akan jadi, orang kata apa, inversely proportional lah. Memang inversely proportional. Dia akan jadi graf kuadratik macam ni lah. Kan? So, kalau graf kuadratik macam ni, alright, so kita tengok kat sini, dia kalau kita ada satu sistem okay, satu sistem at a corresponding temperature. For example, dekat temperature of, kita kata temperature of 25 degrees Celsius. Right? So at 25 degrees Celsius, kalau kita ubah pressure at a constant temperature, kita ubah pressure, volume akan juga berubah. So that's why lah kalau kita lukis graf dia akan jadi macam ni lah. Okay, kita gambar macam ni. Alright. Jadi, kalau daripada sini, kalau kita ambil case daripada A prime kepada saya tukarlah daripada saya ambil daripada ni lah, graf A kepada B. Okay, daripada A ke B. Kalau kita tengok A kat bawah ni, okay, kalau kita tarik. So this is V initial, this is V final. Kita akan nampak V final lebih besar daripada V initial. Jadi proses daripada A kepada B ni kita panggil sebagai proses of expansion lah. Sebab apa? Sebab volume final lagi besar daripada volume initial. Jadi bila berlakunya expansion, apa yang berlaku kepada sistem? Okay, pressure final akan lagi kecil daripada pressure initial. Maknanya bila expansion berlaku, pressure akan berkurang. So dia follow the Boyle's law yang menyatakan bahawa P is inversely proportional to the volume, right? So kalau kita tengok konsep kepada B prime, daripada B prime kepada A prime, bermaksud volume of the system is expand, maknanya mengembang, which is the V final is lower than V initial, meaning to say that the volume is decreased. So bila volume semakin kecil, maknanya kalau contoh kita ada satu piston, kita press dia maknanya volume semakin berkurangan. Bila kita press dalam satu piston, then the volume semakin berkurangan, pressure akan jadi meningkat. So that's why lah kalau kita tengok graf ni, bila dekat B prime adalah large volume, P initial dia adalah rendah. Dan bila kita dah compress dia dekat A prime, volume dia akan jadi rendah dan pressure dia akan jadi tinggi sebab kita dah tekan dia. Right? So this dalam PV diagram kita boleh there's a dalam thermodynamics there's a four thermal process which is panggil sebagai
isobaric, isovolumetric, isothermal dengan adiabatik. So isobaric ni adalah proses thermal proses di mana pressure adalah constant. So bila kita sebut sebagai isobaric, P is constant atau P, the change in P is equal to 0. Kita boleh tulis pressure stay constant. Jadi bila pressure stay constant, kalau kita lukis graph of P against V, macam mana? So kalau pressure is constant, graph dia akan jadi straight line. Macam ni. Okay. So this is a V initial and V final. Ataupun vice versa lah, mana-mana. So this is a P. Bermaksud pressure dekat initial adalah sama dengan pressure dekat final. So this is the, ini kita panggil sebagai konsep isobaric. So bila kita sebut sebagai isovolumetric, the process, the change in volume is equal to 0. Meaning to say that the volume stay constant. So kalau lah kita nak lukis ataupun kita nak tengok, kalau kita jumpa graf yang macam mana menunjukkan bahawa dia adalah isovolumetric, graf dia akan jadi macam ni, straight line. Okay, so this is graph of P versus V. So kalau kita tengok yang volume akan jadi constant. So let's say lah, this is a P initial and this is P final. Maknanya ada perubahan pressure tetapi volume dia tetap sama. Okay. Concept of isothermal adalah yang mana temperature stay constant. Maknanya the change in T is equal to 0. So kalau kita lukis graph of P melawan V, so dia akan jadi macam ni lah. Maknanya T is constant at the corresponding T. Alright. And adiabatic is a process of no heat is exchanged with the surrounding. Maknanya Q is equal to 0. Maknanya no heat is exchanged with the surrounding. So kalau kita tengok kat sini, they summarize the process, the four process of thermal, the four type of the thermal process dalam bagi graph PV. Jadi kalau kita tengok kat sini, konsep isobaric, bila kita sebut sebagai isobaric, okay, isobaric yang mana dia adalah constant, the change in P is equal to 0, mana constant pressure. So kalau kita tengok sini, dia ada proses daripada di antara B dengan C ni. So maknanya pressure dia tetap sama. Yang berubah adalah volume. Okay. Kalau konsep isovolumetric, which is delta V is equal to 0, maknanya volume is remain constant, the change in yang berlaku adalah P. The change in pressure saja yang berlaku, dan juga dia the change in temperature. Kalau kita tengok kepada konsep isothermal, dia adalah berkaitan dengan the change in T is equal to 0. Maknanya kalau kita tengok, kita ada dua graph, which is T1 dengan T2. Maknanya kita ada dua plot lah. Okay, ini untuk case yang berkaitan, case yang pertama ni berkaitan dengan temperature yang pertama. Case kedua ni berkaitan dengan temperature yang kedua. Jadi kalau konsep isothermal bermaksud tidak ada perubahan temperature. Bermaksud kita tengok kat sini, dia berlaku dalam, semuanya berlaku kat sini. Maknanya hanya berubah dalam kata apa? Berubah temperature dengan pressure saja. Okay. So kalau kita tengok konsep adiabatic pula, di mana the change in Q is equal to 0. Yang mana ada perubahan pressure, ada perubahan volume, dan ada juga perubahan temperature. Tetapi the change in heat tidak ada. So jadi dia punya konsep adalah, contohnya kalau kita tengok daripada proses D ke proses B. Korang follow ke tak ni? Boleh nampak tak? Faham ke? Boleh. Okay. Alright. So the work done on the gas takes it from some initial state to some final state is the negative of the area under the curve on the PV diagram. Sebab apa? Sebab kalau kita balik kepada work, okay, kita dah belajar seminggu sebelum ni, work is equal to the change negative P multiplied by the change in volume. So kalau kita ada plot of P melawan V, maknanya graph of pressure melawan volume, right? And the kita boleh kira work yang dilakukan oleh sistem tersebut by determine the area under the curve. For example, kalau kat sini P multiply by the change in V kat sini. So kita akan dapat this area merujuk kepada work done on the gas ataupun by the gas. Alright. So sama jugalah kalau kita ada konsep macam ni, okay, P melawan V, kita boleh kira area under the graph. Jadi kalaulah kita ada graf macam melengkung macam ni, lebih mudah kalau kita ada equation, quadratic equation, dan kita integrate, kan? Kalau kita ada equation, contohnya P is equal to apa
V kan. Kalau ada satu equation dan kita integrate, kita boleh kira. Kita dapat exact area under the graph. Tetapi dalam case awak, dalam peringkat awak, kita tak adalah sampai integrate. Kita just suruh awak just cukup cukup untuk awak kira area under the graph. Basically, kita akan suruh awak kira macam bentuk lurus je lah. Kita ada bagi awak kuadratik. Okay. So setakat, tapi kalau ikut konsep, kena kira secara kuadratik. So kita anggap bahawa perubahan tu terlalu kecil. Contohnya sebab kalau kita tengok kuadratik kan, kita nak kira area under graph, maknanya kita buatlah sikit-sikit. So ni lurus kan macam tu kan. Kan awak buat satu sikit-sikit kan untuk kira area under the graph untuk setiap segmen, dan awak boleh sum of it dan dapatlah the total area under the graph. Okay, tapi setakat ni, tapi untuk peringkat awak ni kita tak adalah sampai bagi equation, kena integrate. Okay, so a decrease in volume means work has been done on the gas. Maksudnya apa? Sebab kalau lah dia kata the decrease in volume, maknanya the decrease in volume maknanya V final is less than V initial. Bermaksud the change in V adalah sama dengan V final tolak dengan V initial. Jadi kalau V final lagi tolak dengan V initial adalah kalau V final lebih besar, maknanya V final lebih besar pula. Kalau lah V final lebih kecil daripada V initial, so the change in V dalam unit apa? Dalam negative unit kan? Dalam negative value. Jadi bila dalam negative value, kita multiply dengan the value dengan the change in negative P, so kita akan dapat work dalam unit, dalam positive value. So the positive value menunjukkan bahawa the gas has been done, the work has been done on the gas. Alright. Jadi kalau pada saya, kalau awak pening-pening sangat, awak ingat macam ni je. Kalau dia kata decrease in volume, bermaksud kita ada piston. Kita tekan piston tersebut sebab kita nak kurangkan volume kan. So kita tekan piston tersebut sampailah volume dia berkurang. Bermaksud the gas, the work is done on the gas. Betul tak? So macam tu. Jadi sama juga, an increase in volume bermaksud satu piston tu dia mengembang sendiri. Maknanya volume final lebih besar daripada volume initial. Bermaksud bila dia kembang sendiri, the work is done by the gas. Alright. So macam itulah kalau awak malas nak fikir. Tapi kalau ikut nak senang, awak fahamkan konsep ni dan awak calculate. Kalau dapat positive W, mean that awak punya the work is done on the gas. Kalau dapat negative value, the work is done by the gas. Right? So the work done depend on the particular path. So the total work done is the area under the curve. Jadi kalau kita ada konsep, kalau kita tengok sini, kita ada yang inilah kita tengok yang pertama lah. Kita tengok area yang pertama. Okay. Konsep yang pertama, kalau kita ada daripada position A ke position B ni. Jadi what is the work done from position A to position B? Okay, kita kira lah area under the graph. Macam nak kira area under the graph? Maksudnya awak boleh pecahkan lah. Awak buat ni segitiga. Okay, ini area segitiga. Ini area kata apa, rectangular. Ataupun awak boleh buat, awak di equation trapezium. Tapi saya lebih galakkan awak kira satu-satu. Awak kira area of segitiga dan area of rectangular ni. Okay, kalau awak pakai trapezium sekarang, saya risau awak salah. So jadi itu untuk kes yang ni lah, kes yang pertama ni. Untuk kalau yang kedua pula, kalau kita tengok dia ada position A kepada point B ke point C. Jadi kita kira dulu what is the area from point A to point B, then what is the area from point B to point C. Dan kita sum. So sama juga dengan konsep yang dengan graf yang ketiga dan graf yang keempat. So the same initial and final state but different amount of work dan so ini mungkin dikira ini dia kira the total lah, tapi the situation dia berlainan lah. Right? So follow ke tak follow ni? Senyap je masa raya je. Okay. Dia nyambil minum kopi tu. Okay. Mana? Kita try panggil. Sanjita ada Sanjita? Ada tu. Okay. Ada. Alright. So kita continue. Isobaric. When we talk about Boleh terangkan apa ni? Yang adiabatik tau. Mana adiabatik mana? Ni kat graf tadi. Mana ni? Oh ni adiabatik ni. Okay. Okay, kita tengok balik kepada konsep ni. Alright. Adiabatic
kalau kita tengok definition of adiabatic ni, there's no heat is exchanged with the surrounding. Maknanya bila berlaku satu thermodynamic process, tidak ada perubahan heat. Maknanya the change in Q is equal to 0. Maknanya tidak ada perubahan heat yang berlaku lah. Jadi kalau kita tengok daripada konsep PV diagram, okay, PV diagram. So kalau lah kita ada PV diagram, kita lukis follow the Boyle's law kan. Boyle's law mengatakan bahawa, alright, Boyle's law cakap bahawa P, pressure is inversely proportional to the volume at the constant temperature. Bermaksud contohnya kita ada constant temperature adalah sama dengan, katalah temperature sama dengan 25 degree Celsius. Alright. Ini untuk graph of temperature dekat 25 degree Celsius. Inilah dia punya trend. Maknanya ada perubahan volume dan ada perubahan pressure kan. Kalau kita measure satu sistem tu dekat 25 degree Celsius. Then bila kita ada juga satu lagi sistem. Sistem tu kita heatkan, kita panaskan dia, kita heatkan dia daripada temperature 25 ke 30. So let's say lah ni temperature yang kedua adalah sama dengan 30 degree Celsius. Alright. Jadi kalau kita nak lukis, kalau kita tengok kat sini, mungkin dekat sini point ni, okay, kita ambil point kat sini, point katalah point A dia kepada point B. Okay, kalau A ke point B, point A kepada point B bermaksud dia berada dalam temperature yang sama. Bila dia tidak ada perubahan, maknanya dia berubah, yang berubah adalah volume dengan pressure, tetapi temperature dia sama. So ini kita panggil sebagai konsep isothermal kan. Maknanya bila konsep isothermal, temperature adalah sama. Temperature dia remain constant. Right. Tapi apa yang berlaku kalau A ni dia pergi kepada konsep C. Maksud dalam masa yang sama, dia ubah temperature, dia ubah volume, dan dalam masa yang sama temperature untuk satu sistem tu pun berkurangan. Jadi kat sini, so daripada proses A kepada proses C ni, kita panggil sebagai proses adiabatik. Yang mana dalam konsep ni, dalam proses ni tidak ada berlakunya perubahan heat. So ini panggil sebagai konsep adiabatik. Follow lah, Amir? Okay? Boleh. Alright. So, to continue, isobaric, work done in an isobaric process. Jadi, kita untuk dalam konsep isobaric, okay, yang ni memang penting. Yang ni memang selalu kita apply lah. So, dalam konsep isobaric, alright, bila kita sebut sebagai isobaric, awak ingat je, kalau awak lupa kan, awak ingat je baric, isobaric, awak terbalikkan baric ni jadi macam P kan. Ternampak lah isobaric maknanya constant pressure lah. So constant pressure maksud the change in P adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita tengok konsep work sama dengan negative P multiplied by the change in volume. Jadi kalau kat sini, kalaulah P adalah, maknanya kalau kita lukis graph of P melawan V, alright, isobaric adalah konsep dia macam ni. Betul. Jadi this is a constant P and this is the volume lah, V1 dengan V2, let's say. Jadi kalau work adalah area under the graph kan of PV diagram. Jadi case kat sini bila P constant, tidak ada perubahan P, bermaksud work boleh kita boleh kira work. Sebab work adalah sama dengan negative P multiplied by the change in volume. Maknanya V2 tolak dengan V1 ataupun V1 tolak V2, mana-mana. Alright, so volume work yang dikira dalam konsep isobaric, jumlah work done on the system adalah sama dengan negative P multiplied by delta V. So, the heat input adalah sama dengan Q. Jadi, balik kepada first law of thermodynamics, menyatakan bahawa the change in U is equal to Q plus W. Jadi, since work kita adalah sama dengan negative P multiplied by delta V, kita boleh substitute. Jadi, Q minus negative P plus negative P multiplied by negative V. Kita dapatlah Q tolak P delta V. Dan juga kita dah belajar the change in U, the change in internal energy is equal to F divided by 2 N mat R the change in T. Jadi kita boleh substitute yang equation ni dalam first law of thermodynamics menjadi F divided by 2 N R the change in T. Alright. Sebab apa? Sebab dalam konsep isobaric there's a change in temperature. So this equation can be used, for example, to determine kita nak kira sama ada kita nak kira berapa bilangan of mole dalam satu gas, ataupun kita nak kira berapakah pressure untuk satu sistem tersebut. So
kita boleh gunakan konsep isobaric. Right, tak apa. Kita tengok dulu, nanti kita tengok macam mana example dia. Baru awak nampak macam mana kita nak apply this kind of equation lah. Now, bila kita masuk kepada isovolumetric, when we talk about isovolumetric, volume dia adalah constant. When volume is constant, maknanya the change in volume adalah equal to 0. So kalau lah kita lukis P melawan V, maknanya dia punya, orang kata apa, graf macam ni lah. Okay, maksudnya this is the volume, this is P1, this is P2. Jadi the change in volume, kalau kita tahu maksudnya area ada graf apa? Kosong kan, kita tak nampak sebab kita tidak ada perubahan volume. Jadi untuk prove dia, kita boleh tulis untuk kita kira work sama dengan negatif P, the change in volume. Jadi disebabkan the change in volume is equal to 0, jadi work kita akan sama dengan kosong. Jadi dalam konsep isovolumetric, there is no work done on the system. Sebab apa? Sebab work dia sama dengan kosong. There is no change in, there's zero change in volume. Maknanya sebab volume dia constant. And since the heat input is equal to Q, okay, jadi kita boleh masuk balik pada konsep of thermodynamics. The change in U is equal to Q plus W. Dan dalam konsep isovolumetric, volume work adalah 0. So delta U akan sama dengan Q. Yang mana delta U is equal to F divided by 2 and R the change in T. So kita boleh kira the total heat dalam gas untuk yang melalui proses isovolumetric is F divided by 2 multiplied by NR the change in T. Alright. So itu berkaitan dengan isovolumetric. So now we move to the isothermal. Kenapa bila masuk dengan isothermal, dia menyatakan bahawa dalam proses ini the temperature is constant, meaning to say that the change in T is equal to 0. So kalau kita balik, okay. Dengar ke? Ke sangkut? Dengar. Okay. So, kalau kita tengok proses, kalau kita lukis graf P melawan V, right? So this is a plot dia lah. So dekat constant temperature. So kita nampak kat sini, bila constant temperature, katalah kita buat ambil kat daripada position A kepada position B. Bermaksud position A ni dia ada P1, not P1, V1. Dia mesti huruf X dulu. Okay, kalau kita lukis graf. Okay, V1, P1. Untuk V2 adalah V2, P2. Maknanya dekat position A, dia ada dia punya own value, on volume dengan on pressure. Bila kat point P, dia ada on value, on volume dengan on dia own pressure. Bermaksud volume dekat point A dengan point B tak sama. Pressure dekat point A dengan point B pun tak sama. Betul tak? Kalau konsep daripada dalam konsep isobaric dengan isovolumetric tadi, salah satu parameter dia sama, dia constant kan. Sebab tu tak ada masalah bila kita nak kira work. Tapi dalam konsep isothermal ni, right, dia punya work, dia punya volume dan juga pressure tak sama. Therefore, bila kita nak kira what is the work done, so since work adalah sama dengan negative P multiply by the change in volume. Tapi kalau kita tengok dekat work ni, konsep work ni adalah apabila P multiply by the change in volume. Maksud volume saja yang berubah. P dia constant. Tetapi dalam kes kita ni, dalam konsep isothermal ni, pressure dia berubah kan. Jadi kita tak boleh direct pakai equation work sama dengan negative P multiply by delta V. So kita kena ubah. Okay, kalau kita nak ubah macam mana? So kita tahu, kita dah belajar based from the ideal gas law, PV is equal to NR the change in T. Jadi P adalah sama dengan NR the change in T divided by V. Kita masukkan dalam equation ini, dalam equation work. Jadi kita akan dapatlah negative NR the change in T. Oh, tak salah. Ini bukan the change in V, saya tersilap. Okay. Dia tak ada the change in T. Okay, sekali lagi saya cerita, saya terang sekali lagi. Okay, silap pula. Okay, since based on the ideal gas law, PV equal to nRT. Betul? Jadi pressure adalah sama dengan nRT divided by V. Sebab at the corresponding pressure, this is the temperature dia. Right? So, kita masuk dalam equation yang work sama dengan nRT divided by V dan multiply by the change in V. Jadi kalau kita nak kira berapa volume dia, so berapa volume pula, berapa work dia, so kita kena
integrate. So kita integrate daripada V1 ke V2. Let's say lah, this is a, yang ni V1, ini V2. So kita integrate dia. Kita integrate, bila kita integrate, kita akan dapat apa? Negatif nRT, integratekan 1 per V, delta V. Betul? Sebab yang ni adalah, ini adalah delta V. Jadi kita integratekan 1 over V, kita dapat apa? Negatif nRT dapatlah ln. So ln V. So ln V, ini V1 ke V2, kita akan dapat V2 ke V1. Jadi kalau ln, dia akan jadi apa? Ln V2 tolak dengan ln V1 akan dapat sama dengan ln V2 per V1. Betul? So kita dapatlah negatif nRT ln V2 per V1. Jadi kalau kita nak kira what is the work done dalam konsep, dalam isothermal process, is equal to negative nRT multiply by ln V2 bahagi dengan V1. Bermaksud dia adalah independent on pressure. Maknanya equation ni is independent on pressure but at a constant temperature. Boleh faham? Jadi kalau pening sangat, awak hafal je lah ni. Okay? Tapi macam saya lebih suka faham. Bila saya faham, saya boleh derive dan saya boleh apply equation tersebut. Right? Tak payah saya nak hafal banyak-banyak equation. Okay? Kat sini. So yang ni untuk isothermal, dia punya volume, dia punya work ada sama dengan negatif nRT multiplied by ln V2 divided by V1. Okay? So since the heat input is equal to Q, alright, jadi kita boleh tulis kita boleh tulis the change in internal energy is equal to Q plus W, which is Q adalah sebab dia ada heat dia sendiri kan, heat input dia. So Q adalah campur dengan work adalah sama dengan negatif nRT campur ln 2 divided by ln 1. Ln 2 divided by ln V2 divided by V1. So kita boleh tulis Q minus dengan nRT ln V2 per V1, and since delta U is equal to F divided by 2 nR the change in T. So kita boleh tulis ni. The change in T. Alright. So kalau kita tengok sini, delta U is equal to F divided by 2 nR the change in T. Since the change in T is equal to 0, bermaksud internal energy dia adalah sama dengan 0. Bermaksud dalam konsep isothermal, dia tidak ada change in internal energy. Sebab apa? The change in the delta T is 0. Bermaksud kita boleh tulis, kalau kita tulis kat sini, 0 is equal to Q minus nRT ln V2 per V1. Kita boleh tulis, conclude, Q is equal to nRT ln V2 per V1. Alright, maksudnya kita boleh kira heat adalah sama dengan nRT ln V2 per V1. Maknanya heat yang dilakukan dalam isothermal process adalah sama dengan work yang dilakukan oleh gas tersebut. Boleh faham Clear? Ya. Okay, tak ni. Alright. Termasuk kepada konsep ni, adiabatik pula. When the adiabatic concept, dalam konsep adiabatik, Q is adalah constant. Maknanya there is no change in heat. Jadi heat input is equal to 0. Dan work adalah sama dengan negatif P the change in V. Alright. Jadi kat sini, work adalah, jadi kat sini kita boleh kira work since the change in U is equal to Q plus W, and since Q adalah sama dengan 0, okay, dan W sama and the change in U adalah sama dengan F divided by 2 nR the change in T. Jadi kita boleh tulis the work is equal to F divided by 2 nR the change in T. Alright, yang ni lah kita boleh pakai. Okay. Okay, the means that yang ni adalah means that the work is done on the system. Okay. Alright. So ini adalah punya summary lah. Tapi pada saya, kalau kita faham, kita boleh apply saja. Pada saya tak nak awak hafal. Saya nak awak faham. Kita faham konsep the first law of thermodynamics kat sini. Dan kita tahu work sama dengan negative P, the change in V, and the change in U is equal to F divided by 2 nR the change in T. So kita boleh lah apply lah konsep ni dalam mana-mana sistem. Okay, kita tengok example. Okay, tengok example 15.12. A gas is compressed at a constant pressure. Bermaksud P adalah sama dengan 0.8 atm
the change in P adalah sama dengan 0 sebab constant pressure. And from volume from 9 liter to 2 liter. Maknanya V initial kalau sama dengan 9.0 liter. Okay. V final sama dengan 2.0 liter. Jadi kita tukar. Kita tukarkan ATM kepada apa nama? Apa kita panggil? Pascal. Berapa? Pascal. 0.8 darab 1.01 01 10 5. 10 power of 5 kan? Okay. So ini dapat Pascal. Then liter kepada sentimeter kubik, kepada meter kubik berapa? Liter kepada meter kubik. Jadi liter kepada meter kubik, so 9 liter is equal to 0.009 meter kubik. Betul? And untuk liter 2 liter is equal 0.002 meter kubik. Right? Sebab apa? Sebab apa nama kita panggil? 9 liter sama dengan 9000 centimeter kubik. Betul? Jadi sentimeter kubik bermaksud 9000 kali dengan 10 kuasa negatif 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedapatlah 0.009 meter kubik. Okay, boleh faham? Ingat tu. Then dia punya tanya, dia bagi tahu lah, the process 1400 joule of energy leave the gas. Maknanya energy leave the gas. The gas. Alright, bermaksud ini Q ke ini delta U? Energy leave. Bermaksud dia adalah Q. Q adalah 1400 joule. And sebab dia kata energy leave maknanya heat lah. Get the gas by the heat. So dalam ni pula bila dia leave the gas bermaksud dia negative sign. Boleh faham? So soalan dia, what is the work done on the gas? So work sama dengan negative P the change in multiply by the change in volume. Bermaksud negative P multiply by V final tolak V initial. So kita ada constant pressure. So pressure tak ada masalah. Negative 0.8 multiply by 1.012 multiply by 10 to the power of 5 multiply by V final adalah 0.002 minus 0.009. Dapat berapa? Cuba kira. So negatif akan jadi positif. So the work is done by the gas lah. Is done on the gas. Berapa? Lima 565.6. 565.6 joule. Okay. Betul ke ni? Okay, semua betul lah. Dapat jawapan betul kan? Okay. 565.6 joule. Now kita pergi kepada question kedua. What is the change in internal energy? Dia suruh cari change in internal energy. So the change in internal energy adalah sama dengan delta U. Gunakan first law of thermodynamics. First law of thermodynamics state that the change in U equal to Q plus W. Jadi Q kita dah ada. Negatif 1400. W pun kita dah ada. Kita dah kira kat atas. So kita tambah saja 565.6. So dapat apa? Berkira empat 834.4. 834.4 joule. Okay. 834.4 joule. So macam ni lah kiraan dia. Allah cancel. Okay. Ini kiraan dia. Okay. Now kita masuk kepada kita apa nama? Pergi seterusnya. A sample of gas expand isothermally. Maknanya dia expand isothermally. Bila isothermally maknanya the change in T adalah sama dengan 0. So tulis je. The change in T sama dengan 0 ke information. And does does 4,000 joule of work. Maksud work sama dengan 4 kali 10 kuasa 3 joule. Does 4,000 of work in the process. Bermaksud work dia positif atau negatif? Work dia adalah, dia kata does 4 joule of work in the process. Bermaksud dia dah lakukan. Dia lakukan kerja. Maksudnya the work is done by the gas. Boleh faham tak?
Yang Negatif. ini yang kita kena faham dia punya question. So dia punya ayat does 4,000 joule of work in the process. Maknanya the work is done by the gas, it's not on the gas, okay? So the sign is negative. The question is ask you to find the change in internal energy of the gas. So we want to find the delta U. So delta U is equal to Q plus W. Dalam konsep ini, dia kata isothermal. Jadi the change in internal energy. The change in internal energy, the change in U also is equal to F divided by 2 and R the change in T. Since the change in T is equal to 0, therefore the change in U is equal to 0. So the change in T is equal to 0, the change in U is equal to 0. So there's no change in internal energy. Boleh faham? And go to the question number 2, the heat absorbed by the gas. What is the heat absorbed by the gas? Based on the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. And since delta U is equal to 0, kita boleh dapat Q plus W. So Q sama dengan negatif W. Jadi Q adalah sama dengan negatif 4 kali 10 kuasa 3 joule. So dapatlah 4 kali 10 kuasa 3 joule. Alright, boleh faham kat sini? Clear? Okay. Kita tengok ni, example. Cuba kita buat sama-sama lah. Okay. Next, say an example in an isovolumetric process, which is the change in V is equal to 0. So tulis the change in V is equal to 0 sebab isovolumetric process. The temperature of 3 mol bermaksud N sama dengan 3 sebab 3 moles of monatomic. Bila monatomic, F adalah sama dengan 3. Okay, F sama dengan 3. Jadi increase by 40 Kelvin. Bermaksud dia increase by 40 Kelvin. Bermaksud the change in T adalah sama dengan 40 Kelvin Bukan final temperature adalah 40 Kelvin. The change in temperature is 40 Kelvin. Alright. So determine the heat added to the gas. Dia suruh cari Q. Jadi macam ni kita nak kira. Kita nak kira Q. Balik kepada konsep the change in U is equal to Q plus W. Betul tak? Tapi dalam konsep ni apa? Dalam konsep ni dia adalah isovolumetric. Bila dalam konsep isovolumetric, work sama dengan negatif P, the change in V. So since the change in V adalah sama dengan 0, okay, work adalah sama dengan 0. Jadi kita boleh tulis delta U is equal to Q. Jadi bila kita nak kira Q is equal to F divided by 2 and R the change in T. Jadi kita akan dapat F adalah sama dengan 3. Okay, F is equal to 3 divided by 2 multiplied by 3 multiplied by 8.314 multiplied by 40. So dapat apa? Cuba kira. 20 darab 9, 9, 18, 80. Kira lah, saya malas kira. Pakai kalkulator. 149.52. 149.6 1496.52. 149.652 Okay, jadi 0.65 lah. Okay, joule. Alright. Inilah dia. Okay ke? Okay, next. Kita pergi tengok kepada soalan seterusnya. 650 joule of heat bermaksud Q adalah sama dengan 650 joule. Remove. Bila dia remove, the Q is equal to what? Is equal to negatif lah kan? Remove negatif. From 3 moles. N sama dengan 3 moles. Okay. Of a monatomic. Dia dah bagi monatomic adalah F sama dengan 3. In isovolumetric. Delta V is equal to 0. What is the change in temperature? Dia suruh cari the change in temperature. The change in T yang kita tak tahu. So kita guna konsep apa? Delta U is equal to Q plus W. So sebab tu saya kata kat awak, fahamkan konsep first law of thermodynamics. So dalam konsep first law of thermodynamics, W equal to negative P, the change in V. Since delta V is equal to 0, W is equal to 0. Dapatlah delta U is equal to Q plus 0. Jadi the change in U, alright, the change in U is equal to F divided by 2 and R the change in T is equal to Q. Jadi kita masukkan value,
Maknanya the change in T adalah sama dengan 2Q divide by F and R. Betul tak? Jadi dapatlah 2. Q adalah apa? Q adalah negatif 650 divide by F adalah sama dengan 3. N sama dengan 3. R adalah 8.314. So dapat apa? The change in T. Negatif kan? -17.37. 17.37 Kelvin. Sebab apa? Kita tengok sini. Unit dekat dalam R ni adalah Kelvin. Jadi kita dapat negatif. Apa maksud negatif? Bermaksud bila dapat negatif bermaksud V final lebih kecil daripada V initial. V final pula. T final. Okay, T final lebih kecil daripada T initial. Betul tak? T final lebih kecil daripada T initial. Sebab itulah dapat negative value. Jadi kita kalau awak takut dengan jawapan macam ni, awak tulis. Therefore, the change in T is equal to 17.37 Kelvin. Macam ni. Tambah je therefore ni. Kalau dalam exam. Alright. Okay. Okay, habis. Dekat setakat itu. So, kita punya kelas pun kita berhenti sampai sini lah. Right. So, dalam konsep yang penting adalah PV diagram ni. Dalam PV diagram ada 4 proses. Macam ada isobaric, isovolumetric, isothermal and adiabatic process. Whereby each process have their own calculation untuk kita kira what the work, their heat and also dia punya internal energy. But anything yang kita nak buat dalam konsep law of thermodynamics, gunakan equation delta U is equal to Q plus W. And whereby yang mana W is equal to negative P, the change in V, and delta U is equal to F divided by 2 and R, the change in T. So kita gunakan konsep ini, insyaAllah tak ada masalah nak selesaikan problem dalam first law of dalam thermodynamic concept. Any question before we end our class today? Sonyap je ha. Okay ke tak okay ni? Okay. Tengok semua orang sikit. Stop. Mana orang? Mana budak-budak kat Sabak tadi? Tadi Sabak je. Okay. Hebat budak-budak Sabak sekarang. Kuliah apa ni? Kuliah KUL. Korang tulis kuliah ke K? K12. Okay. Alright, saya dah bagi attendance untuk hari ni. Allah, internet pun lah. Jangan lupa isi attendance dia. Kenapa dia slow internet ni? Bentar. Dah internet dah connect. Tak apalah, sekejap lagi awak tengok lah. Saya dah bagi link isi attendance untuk hari ni. Jadi hari Isnin, Allah, kena stop dulu.